Hey guys, nandito po kami sa ilog ngayon guys. Yan si Jacob guys, naglaba si Jacob. At yan si Justin guys. Naglaba po kami ng aming damit guys. Kasi Tuesday ngayon guys. Tuesday ba? Basta ano? Yan guys, naglaba po kami guys. Kasi bukas, kasi meron kaming gawin sa school. Kasi nag-practice po kami guys ng Saslong Festival. Para yun sa community guys. And Laan, Tribe, and Tiboli. Halo yung karakter po namin guys, at Tiboli and Laan. Kasi ngayon guys, kasi half day po kami sa aming klase kasi naglaba po kami guys. Kasi bukas guys, Friday and to Sunday kami mag-practice guys. Pag Sunday kami uuwi guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kagandang aming view ng ilog. Yan guys, please naman mag-comment and share and like and pislitin. Pislitin. So naman guys, mag-like naman kayo and mag-share. Inaasahan ko kayo guys. Bye! See you the next time vlog.